Sa kadako nga imbitasyon ang nabaton sang biyahe mga kapamilya. Kita ang pag-aup doon sang John's and Journey Travel Center sa isa ka field trip pa Manila. Gani, alas 4 sa kagahon, aran ako sa New Airport of International Standards sa Silay. Kagkapamilya, masiling kagid we have the facility that we should be proud of bilang mga Negrenses. Ay sus alas 6 pagali ang akong flight, matulog ko anay Okay, boarding na. First time isang biyahe magsakay sa aeroplano. Gani, wow, enjoy! We shall be taking off shortly, so please straighten up your seats. Make sure your seatbelts are securely fastened. Naglanding na kami sa NAIA 3. This is the airport na bago sa Metro Manila. Presidente, good morning po. Pod sa sininga field trip sang John's and Journeys ang Negros Oriental State University ukon Norsu. It's part of our syllabus kasi that at this part we need to send the students on a field trip. Inlibot namon ang pila ka mga bahin sang Metro Manila. The triangular tower represents the three main islands of the country, Luzon, Visayas, at Mindanao. It's an educational trip for them to learn, to discover, to have fun, and to experience everything. Ang pila pagit nga interesting places sa trips and John's and Journey sa masunod. Ako si Rusty Ramos, ang padayon yung upod sa pag...